Checkpoint, checkpoint. Checkpoint. Ba, may buntag. Tanaw sa imo ha. Sa kagigan sir? Ah? Danaw. Tanaw sa service license. Restro. Pwede na po. 27. Sa mga kapatong? Nag-vlog ko, mamay. Sa? Nag-vlog ko. Vlogger ko ba? Ah, okay. Going nasa mangka. So good. Kapit na ni. 9. 9 September. Here. Ha? This year. Oh, karong tuiga. Thank you. Sige, ma'am, sige. 9 September. September, 9. Basta kompleto. Ritso.